السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نحاولوا نقدموا كور ديال لي ماتريس. دونك كور يعني تري فاسيل. شنو فيه؟ كيكون فيه غير لي كالكيل. دونك لي كالكيل أنا متيقن بلي ما غاديش يكون عندهم فيه مشكل. دونك نديرو على بركة الله. بروميير بارتي غنشوفها جينيراليتي دونك التعميم ديال هادشي. دونك برومييرمون ديفينيسيون شنو هي لي ماتريس. دونك اون ابيل اون ماتريس ان لين et P colonne à coefficient réel, coefficient quoi? Réel, toute application A de 1n fois 1p. Donc, هذا كيتسمى intervalle entier. Donc, يعني كنقول لك أن I appartient à 1n et J appartient à 1p, mais les entiers من 1 ل n. Ok? Avec np, bien sûr, appartient à n. Ok, donc 1, 2, 3 jusqu'à n et 1, 2, 3 jusqu'à p. هذا هو يعني الانترفال كنعنيو بهذا الشيء. كندير الانترفال وما بين جوج ديال لي سيغمون يعني لو نومبر انيسيال نومبر فينال. اوكي دونك 1 de 1n fois 1p dans R. IJ reçoit 1 A de IJ égale à IJ. Très bien, donc les coefficients A et J. Ok, donc on la note par A égale à A et J avec I entre 1 et N et J entre 1 et P. Donc يعني matrice ماشي شي حاجة صعيبة. دونك كتكتب على هذا الشكل. دونك على هذا الشكل A égale donc 1 1 1 1 1 2 jusqu'à 1 P. Ok, 1 2 1 1 2 2 jusqu'à 1 n 1 jusqu'à aussi 1 n p. Très bien. Donc sa matrice de taille n fois p. Donc n le nombre de lignes, p le nombre de quoi? De colonnes. Donc colonne les lignes ça يعني الأسطر العمود هو les colonnes ça. Donc ça colonne, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne jusqu'à pième colonne. Mes lignes هما هادو première ligne, deuxième ligne jusqu'à énième ligne. Très bien. Donc يعني taille ديالها هي n fois p. Par exemple matrice de taille 3 fois 2. Donc par exemple A égale à 5 2 4 6 2 1. Donc taille ديال هذه هي 3 lignes fois 2 colonnes. Par exemple aussi 3 fois 3 2 2 2 4 4 4 5 5 5. Donc ça une matrice de taille 3 lignes et 3 colonnes. Donc par exemple aussi de taille 2 fois 3, donc 6 7 2 1. Par exemple 3 3. taille ديالها هي 2 lignes et 3 colonnes. Donc taille 2 fois 3. Très bien. Donc نتمنى يعني تكونوا فهمتوا يعني ماشي شي حاجه صعيبه. اوكي دونك لا ماتريس صا. دونك غادي نقراو هاد جوج ديال الكونديسيون. سي ان ايكال ا بي يعني لو نومبر supérieur de la ligne égale le nombre supérieur de la colonne. On dit que A est une matrice carrée d'ordre n. يعني كنقولوا بان فاش كيكون يعني le nombre de lignes égale le nombre de colonnes كنقولوا لها matrice carrée. Par exemple ça taille 3 fois 3. OK, par exemple B par exemple 2 2 1 1. Par exemple ça matrice carrée. Par exemple B égale à 3 3 3 4 4 4 5 5 5. Deux matrices carrées de taille 3 fois 3. Ok, donc matrice carrée. Donc l'ensemble des matrices est sur note MNP de K. Donc K, le coefficient de la matrice, donc soit réel, soit complexe. Et N, le nombre de lignes, et P, le nombre de colonnes. Si l'ensemble de matrices carrées, on note M, N, K, par exemple. Donc, on va N, N. Oui, ok. Très bien. Donc ça l'ensemble des matrices quoi? Carré. On note ça. Par exemple B appartient à quoi? À M3 de R par exemple. Très bien. Donc par exemple ça aussi appartient à M3 de R. Ça appartient à quoi? M2
de R, etc. Bien, donc غادي نقراو دابا ماتريس بارتيكوليير، يعني ماتريس يعني بحال اللي قلتي اعتياديين، دونك شي حوايج خصكم تكونوا عارفينهم. دونك فاش كنقول لك سي بي ايكال 1 اون دي كو ا est un matrice quoi colonne ou كنقولوا لها فيكتور كولون، يعني كنقولوا ماتريس كولون ولا فيكتور كولون امتى. دونك سي طابلو سا امتى غادي نقولوا الا كان لي نومبر دو كولون ايكال 1، يعني عندنا كولون واحد. اوكي، باغ اكزومبل كتكتب بصفه عامه على هذا الشكل، باغ اكزومبل ا ايكال كوا ايكال ا 1 1 A2 1 etc. A N 1. ça كتسمى ماتريس كولون او فيكتور كولون، يعني كيكون فيها كولون واحد. تري بيان، غادي ندوزو للثانيه. سي ان ايكال 1 يعني لو نومبر دو لين ايكال 1 on dit que A est un matrice ligne ou كنقولها aussi vecteur ligne، يعني par exemple على هذا الشكل A égale donc 1 1 1 A 1 2 etc. A 1 P par exemple. Ok, donc ça on dit que matrice ligne ou vecteur ligne. Donc par exemple A égale à 3 2 4, donc ça appartient à quoi? À M. Si le nombre de lignes égale à 3, le nombre de colonnes égale à 1 de R. Par exemple, matrice ligne ou vecteur ligne, par exemple 2 4. Donc tu comptes vérifier là, il y a l'espace 4 3 2. Par exemple, ça matrice ligne. Ok, donc troisième matrice, c'est une matrice nulle. Matrice nulle, quel que soit EG appartient à N, 1P, on a A et G égale à 0. Par exemple, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 est une matrice كنكتبو 0 بحال هكا ولا 0 3 3. اوكي، يعني حتى هي صحيحه. دونك سا ماتريس نيل كتسمى ماتريس نيل، يعني توت لي كوفيسيون نيل. اوكي تري بيان، دونك سا ابارتيان ا كوا؟ دونك ماتريس كاري نيل 3 fois 3 دو طاي 3 fois 3. دونك اجي دابا نقرا ماتريس. دونك سا 4 5 6 7 8 كلهم خصهم يكونوا ماتريس كاري. دونك ابارتيان كوا ام ان كا. دونك نكتبهم هنا. Donc, le matrice ça appartient à quoi? À M, N, de R. Ça ferait? Très bien. Donc, il y a une matrice carré. Donc, matrice A, triangulaire supérieur, triangulaire supérieur. Alors, quel que soit I supérieur à J, A et J égale à 0. Donc I supérieur à J, كنقول un triangle supérieur, ça يكون le coefficient nul. Très bien, donc qu'est-ce qu'on a هذا الشكل؟ Par exemple A égale, donc quel que soit I, J, يعني en général, donc A 1 1 A2 2 etc. A N N. Ok, très bien, ça tout le coefficient nul. Et ça coefficient quelconque، يعني quelconque في مكان. اوكي دونك خص يكونوا هنايا نيل، لي كوفيسيون توت نيل. باغ اكزومبل ا ايكال 3 2 0 0 0 2 0 4 2. باغ اكزومبل سا تريانغولور سوبيريور كيكون يعني الزيروات لتحت. اوكي سي لتحت. تري بيان، دونك باغ اكزومبل سا 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0. Donc par exemple 2 par exemple ça triangulaire supérieur. Ok, donc j'ai encore de matrice triangulaire inférieure qui coule l'axe. Donc matrice A triangulaire inférieur alors ou ici quel que soit I inférieur strict من J. هنا supérieur strict وهنا inférieur strict من J. on a A et J égale à 0. donc هنا العكس I inférieur donc كتسمى triangulaire inférieur. c'est I supérieur يعني le nombre de lignes supérieur strict le nombre des colonnes
كنقول لها ترينغولير سوبيريور. اشنو خص يكون يعني لي كوفيسيونيل. باغ اكزومبل كتكتب على هذا الشكل ا ايغال en général donc coefficient A1 1 A2 2 jusqu'à AN n tout ça nul et tout ça coefficient quelconque. Ok, donc par exemple A égale 0 ou la 2 par exemple 0 0 4 6 2 1 1 0 ça triangle inférieur. Ok, يعني الزيرو واش كيكونوا الفوق triangle inférieur. Par exemple aussi A égale par exemple 1 2 3 et 4 donc 0 0 0 0 0 0 donc par exemple 2 2 2 4 4 4 donc ça triangulaire inférieur. Ok, bien donc je viens de ندوزو ل 6e matrice. A est dite diagonale si quel que soit I différent J on a A et J égale à quoi? Égale à 0. Donc quel que soit يعني quoi quel que soit les nombres de lignes différents le nombre des colonnes on a les coefficients nuls. Ok, يعني خصها تكون triangulaire supérieur plus triangulaire inférieur. Par exemple ça. يعني الامور انا كتب لي بانها واضحه غادي تكتبوا يعني هاد لي ديفينيسيون. باغ اكزومبل A égale à quoi? Égale par exemple 1 2 3 4 donc tous les coefficients nuls. Ok, donc ça diagonale matrice diagonale. Ok, يعني هادو كيكونوا هنا كيتسموا كويفيسيون دياغونال برينسيبال. اوكي، دونك بحال اللي قلتي هو القطر الرئيسي كيكون يعني هذا هما اللي كيتسموا دياغونال. اوكي، دونك septième matrice A est dite matrice scalaire. Matrice quoi? Scalaire. Si A est diagonale donc tous les éléments diagonaux sont égaux. Par exemple en général كتكتب على الشكل A égale par exemple lambda 0 0 0 jusqu'à 0 donc lambda 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 donc tout ça 0 et tout ça 0. On dit que la matrice ça matrice scalaire يعني كيكون matrice scalaire على حيت من بعد غادي نعرفوا multiplier une matrice par un scalaire donc يعني كيكون très facile. donc نفس القضيه هذه يعني لما هذه بمثابه السكالير كتضربها في لي ماتريس يعني شديتي هاد الماتريس سكالير وضربتيها في واحد الماتريس اخرى بحال اللي قلتي ضربتي لا سكالير في لي ماتريس. اوكي بيان دونك اوكي دونك بقات لينا 8e matrice la matrice carré est dite matrice l'identité si quel que soit I J I différent J on a A et J égale à 0. quel que soit I égale à J on a A et J égale à 1. donc يعني هي matrice scalaire mais tous les coefficients diagonales sont égaux égale à 1 égale à quoi? égale à 1. ok, par exemple هنا مدرناش par exemple A égale à 3 3 3 0 0 par exemple ça scalaire matrice scalaire mais كيقول لك ان l'identité هي matrice كترمزوا لها n. اوكي دو تايب n fois n كاري هذه كاري هذا كاري كلهم هادو كاري اللي درتهم لكم ابارتين ام ان ار. اوكي دونك كتكتب لها الشكل 1 0 0 0 1 0 0 1 0. Ça, on dit que l'identité, par exemple, est 3 égale à quoi? 1, 0, 0, 1, 0, 1. Ça, l'identité de M3, ok? M3 de M. Bien, donc, je vais vous faire d'abord la matrice carrée, l'identité, diagonale, matrice scalaire,
ماتريس دياغونال، ماتريس تريونغولير سوبيريور، تريونغولير انفيريور، دونك ماشي شحال ماتريس نيول، ماتريس لين او فيكتور لين، ولا ماتريس كولون او فيكتور كولون. تري بيان.